अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को मार्बल टाइल की एक ऐसी सस्ती तरीन मंडी का विज़िट करवाने जा रहे हैं जिसको यकीनन आपने कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्बल की सबसे सस्ती तरीन फैक्ट्री जो कि पेशावर के अंदर मौजूद है। हमारे साथ हैं भाई जो कि इस फैक्ट्री के ओनर हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर टाइलों की कटाई किस तरह होती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों को काट के ये भाई बहुत ही खूबसूरत किस्म की टाइल्स बनाते हैं। टाइल्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं क्योंकि पत्थर की क्वालिटी अलग होती है, इसलिए जो पत्थर है उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम भी दिए गए हैं। जी, अब हम भाई से जानते हैं कि इनके पास जो पत्थर है वो कहाँ से आता है और इसकी कटाई कैसे करते हैं। जी भाईजान, ये मोहम्मद एजेंसी से आते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ होती है। इसमें एक ज़ियारत का पत्थर आता है, खान का होता है या राखेल होता है। मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ होती है। फिर हमारे पास लोग आते हैं, हम उसको लोगों के मुताबिक काटते हैं। किचन के लिए कोई काटता है, कोई नीचे फर्श के लिए काटता है, कोई ऊपर छत के लिए ले जाता है। तो जिस तरह भी लोग कहते हैं हम उसके लिए वो वैसे ही काटते हैं। एक 12-24 का साइज़ होता है, 12-12, 6-12 हो गया, किचन टॉप हो गया, जितना भी लंबा हो 10 फुट तक हमारे साथ मिल जाएगा सस्ती तरीन रेट पर। ठीक हो गया। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स भी होते हैं। हम देख रहे हैं वाइट कलर का है, वो पीछे जो है वो ब्राउन कलर के अंदर पत्थर पड़ा है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर भी अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, मुख्तलिफ़ कलर सब किस्म के कलर मिल जाएंगे। एक इसमें आता है पीले रंग का, आता है सब्ज़ रंग का, आता है एक इसमें कमांडो कलर होता है, एक ज़ियारत सफ़ेद होता है बिल्कुल सफ़ेद, एक इसमें खान का होता है उसमें पीला और सफ़ेद मिक्स आता है। इस तरह के कलर बहुत मिल जाएंगे इसमें। ठीक है नाजरीन, तो ये थी डिटेल थोड़ी सी जो मार्बल का पत्थर है उसके मुतालिक। अब हम आपको जो इस मार्केट के अंदर रेट है मार्बल के उसके बारे में आगाह करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है सस्ता तरीन मार्बल यहाँ से कितने पैसों में ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नादरीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, हमारे साथ अब मौजूद हैं अवैस भाई जो कि हमें इन मार्बल के रेट से आगाह करेंगे। जी अवैस भाई, बताएं आपके पास कौन कौन से मार्बल, उनका रेट क्या है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं रेड वाले से। अच्छा भाईजान, इसे स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। ये भी ज़ियारत से आता है मोहम्मद एजेंसी से। ये आपको 75 रुपये में मिल जाएगा। 75 रुपये में स्क्वायर फीट के हिसाब से? रेट फीट के हिसाब से हम बेचते हैं। हमारा मीटर के हिसाब से नहीं होता, हम स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बेचते हैं। ठीक है, 75 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप दे रहे हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरी क्वालिटी है, ये भी मोहम्मद एजेंसी से आती है। इसको रहमान मलिक का नाम इसको टाइल को दिया गया है। ठीक हो गया। ये आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। हम स्क्वायर फीट के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक हो गया जी। हमारा मार्बल स्क्वायर फीट के हिसाब से ही ठीक ठीक ठीक। फिर इसमें दूसरी क्वालिटी आती है, ये भी मोहम्मद एजेंसी से आती है। इसको लाइट स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। वो डार्क थी, ये लाइट है, वो 75 रुपये में मिल जाएगी। फिर इसमें और आते हैं, ये भी मोहम्मद एजेंसी से आते हैं। ये इसको ज़ियारत वाइट कहते हैं। ज़ियारत वाइट बहुत मशहूर नाम है। ये आपको 80 मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़रा दिखाइए, ये कलरफुल थे जो हैं, ये कौन से हैं? ये भी ये स्ट्रॉबेरी है। फिर इसमें दूसरे किस्म का है, ये स्ट्रॉबेरी का बस कोई बहन भाई समझ ले आप, ऐसा है। दिखाइएगा ज़रा, ये उठा के ज़रा टाइल उठा के दिखाइएगा। आ गया, ये ज़रा टाइल उठा दें। ये पॉलिश करने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। ये भी आपको 70 रुपये में आसानी से साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी मार्बल है जी और ये आपको 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आ जाए जी। ये भी मोहम्मद एजेंसी से आता है। ये इसको केमोर वाइट कहते हैं। इसमें तीन किस्म की क्वालिटियाँ होती है। एक बिल्कुल सफ़ेद होता है, थोड़ा शेड आता है, वो तीसरे में ज़्यादा शेड आता है। तो ये सबसे साफ़ वाला है, ये आपको 250 रुपये जाएगा। इसकी दूसरी क्वालिटी है वो आपको 180 रुपये में मिल जाएगी। वो इसकी तीसरी क्वालिटी है वो 150 रुपये में मिल जाएगी। इसमें थोड़ा शेड आता है सिर्फ। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा भी है थोड़ा। ये महंगा वाला पत्थर है मार्बल में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बारे में बताइएगा, ये कौन सा? ये भी वही है? ये मलागुरी से आता है। ये खैबर डिस्ट्रिक्ट से आता है। ठीक हो गया। ये भी, इसका भी रेड शेड ही निकलता है जब ये पॉलिश होगा जी? इसमें मुख्तलिफ फिगर होते हैं। इसमें फिगर वाले पत्थर आते हैं। इसमें एक ऐसा फिगर वाला पत्थर, एक ऐसा फिगर आता है, एक ऐसा फिगर आता है। इसमें मुख्तलिफ फिगर के पत्थर आते हैं और आप फिगर के हिसाब से पसंद करते हैं। टाइल की तरह आपको एक फिगर का माल ही मिलेगा। ठीक हो गया। फिर इसमें मोहम्मद सी आता है, इसको कमांडो बोलते हैं। ये
میں بعد میں آپ کو پالش والا سمپل دکھا دوں گا, آپ دیکھ لیں گے. یہ بغیر پالش والا بھی پڑا ہے. ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے, اس کو کمانڈو پتھر کہتے ہیں. اس کا ریٹ کیا ہے بھائی جان؟ بھائی جان یہ آپ کو اگر فرش کے لیے چاہیے تو یہ آپ کو 80 روپے میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا, اور اگر آپ کو سیڑھی کے لیے چاہیے یا کچن ٹاپ کے لیے چاہیے تو اس کے مختلف ریٹ ہو گئے پورے مارکیٹ میں, اس کا الگ ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. اس کے علاوہ یہ کون سا پتھر ہے جی؟ یہ بلیک والا. اچھا یہ ہمارے پاس پول بھی مل جاتے ہیں نیچے فرش میں ڈیزائن کرنے کے لیے. مختلف قسم کے پول ہے, 2x2 کا بھی ملتا ہے, 3x3 کا بھی ملتا ہے, مختلف قسم کے پول مل جاتے ہیں. ہر اس کا پرائس کیا ہے جی 2x2 کا؟ 2x2 بھائی جان یہ چھوٹا والا پول آپ کو 1500 روپے میں مل جائے گا. بڑا پول لینا ہے تو وہ 3000 میں مل جائے گا آپ کو, 3x3 کا پول. اس میں ماربل کون سا یوز ہوا ہے؟ مختلف قسم کے ماربل. اس میں ہر قسم کا ماربل یوز ہوا ہے. جو گاہک آتا ہے ہمارے پاس, گاہک کی فرمائش پر ہم اس کو بناتے ہیں, جو اس کی فرمائش ہوگی. مطلب کسٹم میڈ ہوتے ہیں, کسٹم میڈ, پہلے سے بنے بنائے نہیں ہوتے جی. اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس ماربل مارکیٹ کے اندر موجود سب سے سستا ماربل. جی ہاں دوستو, ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پاکستان کا سب سے سستا ماربل. اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا ریٹ ہے اور یہ کیسا دکھتا ہے. جی بھائی دکھائیے گا, آپ کے پاس سب سے سستا ماربل کون سا ہے؟ بھائی جان سب سے سستا بھی یہی ہے ہمارے پاس. یہ اس کا سکتے ہو, یہ آپ کو 10 روپے میں ایک پیس مل جائے گا. اس میں اور بھی کوالٹی ہے. یہ ایک سفید والا دیکھ لیں, یہ والا آپ کو 7 روپے میں مل جائے گا یہ ایک پیس. اس میں اور بھی بہت کوالٹی ہے. یہ 10 روپے والا ماربل دکھائیے گا ذرا. 10 والا ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر آپ اس طرح کا ماربل خریدنا چاہتے ہیں اس کو آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اسے کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن نارملی جو ہے یہ فرش کے لیے بنایا گیا ہے, اور آپ اسے فرش کے اوپر یوز کر سکتے ہیں. اس کی پرائس صرف اور صرف جو ہے وہ 10 روپے ہے. جی ہاں دوستو, 10 روپے کے اندر اگر آپ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں پشاور کی سب سے سستی ترین ماربل کی منڈی کے اندر, تو آپ کو یہاں پر یہ ماربل کی ٹائل صرف 10 روپے کے اندر اویلیبل ہو جائے گی. تو ناظرین یہ جو آپ میرے پیچھے ماربل دیکھ رہے ہیں یہ نارملی آپ کو وائٹ کلر کے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن جب یہ پالش ہو جاتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جس طرح کا بھی ماربل لیں گے تو اس کا جو ہے وہ کلر وہ چینج ہو جائے گا. ابھی ہم آپ کو پالش کے بعد یہ ماربل جو ہیں وہ کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی آپ کو اندر جا کے ایک ڈسپلے ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پالش کے بعد جو ہے یہ ماربل کس طرح کے دکھائی دیتے ہیں. تو ناظرین اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جو ماربل ہے وہ پالش کے بعد کس طرح کا دکھائی دیتا ہے. قسم کے یہاں پر آپ کو ماربل دیں گے. اس کے اندر بادل آپ کو مل جائے گا جو کہ نارملی بہت زیادہ ان ہے. اس کے بعد ٹویرا پتھر بھی یہاں پر اویلیبل ہے, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ اسٹرابری بھائی نے بتایا تھا, باہر جو آپ نے دیکھا ہے بالکل وائٹ دکھائی دے رہا تھا, اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر جو ہے بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بلیک کلر کے اندر ہے, یہ گرینائٹ ہے. اس کو آپ جو ہے اپنے کچن کے اندر شیلف کے اوپر یوز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کی جو ہے کوالٹی چیک کر سکتے ہیں, آپ اس کی شائننگ چیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو ہے وہ ڈارک اسٹرابری لگا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اسی طرح جو ہے وہ جو ان کے پاس ماربل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ کتنے خوبصورت یہ دکھائی دے رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان ماربل کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی ریزنیبل ہے. اگر آپ مارکیٹ کے اندر کسی بھی جگہ سے ماربل خریدتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس سے سستا ماربل آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملنے والا. ناظرین آخر میں اب ہم بات کریں کہ ماربل کی یہ سب سے سستی ترین منڈی کہاں پر موجود ہے, تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ منڈی پشاور کے اندر موجود ہے. اس کا ایڈریس اور بھائی کا نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے. آپ اگر یہاں سے ماربل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے گھر پر ہوم ڈیلیوری بھی ہو جائے گی, جس کے چارجز الگ سے آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے. اب دیجیے اجازت, خدا حافظ.